Shalom, everyone. Shalom semuanya. We bring greetings to everyone listening to us any part of the nations you're watching us from. Salam buat semua yang melihat kita dari manapun Anda berada. We want to thank God because this is another precious season Ya, kita berterima kasih karena ini hari-hari yang sangat berharga daripada Tuhan. of the celebration of our Lord Jesus Christ, the resurrection season of our Lord Jesus Christ. Karena ini kita dalam waktu mau merayakan atas kebangkitan. So as you go through this season, may the kingdom laws be established in your life. Ya, begitu kita masuk pada musim-musim ini, adalah hukum Tuhan itu menjadi di musim ini menjadi kehidupan kita. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. So we give a shout out to all of you liking, sharing, and commenting on the video. The Lord will bless you. You are helping us to spread the good news of our Lord Jesus Christ. Bagi teman-teman yang sudah like, subscribe, dan membagikan link ini, Tuhan akan memberkati Anda karena Anda otomatis menjadi bagian dalam menyebarkan kabar baiknya Tuhan. So let's go into our prophetic faith bullet scripture reading today. Marilah kita langsung ke ayat properti peluru iman kita. And it's taken from Deuteronomy 28 verse 1. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee today, that the Lord thy God will set thee high on high above all nations of the earth. Ya, ayat firman Tuhan kita diambil dari Ulangan 28 ayat 1. Peluru iman kita di minggu ini berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Hallelujah. Now I want us to focus on the last sentence of that scripture. Semua kita fokus pada ayat terakhir, perkataan terakhir dari ayat ini. The Lord will set thee high above all nations of the earth. Ya, Tuhan mengatakan engkau akan diangkat di atas segala bangsa di bumi. So this is the mandate from the beginning that God gave to Adam. Ini adalah tugas dari Tuhan yang dari awal, dari mula diberikan kepada Adam. That he will be above all the earth, ruled by God's commandments. Ya, dia akan mengatasi segala di bumi ini, segala sesuatu, dan dia akan mengatur bangsa-bangsa. So, God did not give the rulership of the earth to Adam by prayers. Ya, Tuhan tidak memberikan pengaturan-aturan itu ya kepada Adam melalui doa-doa. He gave the rulership of the earth to Adam by commandments and laws. Dia memberikan kepada Adam untuk mengatur dunia ini berdasarkan perintah dan hukum Tuhan. So we have lost the concept of being above the nations of the world by thinking that it's all about prayers. We just need to pray. The more we pray more, the longer we pray, the more we make impact in the nations. Ya, atas segala yang Tuhan inginkan dari awalnya kepada manusia itu atas mengatasi segala bangsa di bumi, atas bumi ini, ya, itu diberikan kepada Adam bukan atas doa tetapi atas perintah Tuhan. Dan hukum Tuhan. So that's why you see that all the revival that has come, we have only been we have only been at a corner. We are not actually above the nation of that is, we are not in charge. We're not in charge. Ya, karena kita tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dari awal, bahwa kita harus hidup berdasarkan perintah dan hukumnya Tuhan, makanya kita tidak bisa mengatasi segala bangsa di bumi ini seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi kita hanya seperti hanya di sudut-sudut aja. So when Christ came, he came to redefine and give us the principle again of how to be at the center of control. Ya, Tuhan dari awal sudah memberikan kita bahwa kita memiliki prinsip ilahi supaya kita menjadi pusat dari kontrol itu sendiri. Our prayer life is mostly focused on our needs, what we want to become. I have a dream, I have a vision, I want to be. You see, our prayers
98% of our prayers is all about our needs. Ya, sebenarnya ya apa yang kita lakukan selama ini adalah 98% yang kita doakan itu dalam doa kita adalah hanya minta Tuhan atas kebutuhan-kebutuhan kita. That's why we cannot affect the nation, Makanya kita tidak bisa memberi dampak kepada because bangsa-bangsa. the nation is ruled by laws and commandment, and Satan knows this. Ya, karena bangsa-bangsa diatur oleh hukum dan perintah dari Tuhan, dan iblis juga tahu itu. So while you are in your house or in your church, on the mountain, you are praying and fasting, you'll be filled with God's power, you'll be filled with so, but the impact is not usually to the laws of the land. We don't affect the laws of the land. Ya, seperti manapun kita berada, di gunung, di daratan, di tempat-tempat itu, kita tidak bisa benar-benar membawa dampak atas itu karena kita tidak mengikuti aturan dari wilayah itu ya. So you can see that all the revival that has come, none has affected a law change in the constitution. Ya, banyak sekali kita lihat revivalis itu ketika memasuki kawasan itu tidak bisa benar-benar mengubah dari aturan dari tempat itu. Because we are not following the principle God said for rulership. Karena kita tidak mengikuti apa yang Tuhan So perintahkan. Kita mengikuti Jesus, atas perintah dan why he resurrected was to institute back those laws so that we can be in charge. So Jesus resurrected in order to correct that wrong aspect of our not taking charge in the nations. Ya, salah satu kita dalam atas kebangkitan Yesus Kristus saat ini kita ingin tahu bahwa apa hukum dari dan perintah Tuhan untuk kita lakukan. So that is why when he was on earth, he was still teaching those principles. Even he taught the principle of prayer. And if you observe the principle of prayer of Christ, it was about commandment, not even about needs. Need was 1% of his thought, his teaching on prayers. Ya, ketika Yesus dia di muka bumi ini naik ke surga, dia mengatakan mengajarkan dari pengajaran Kristus itu hanya 1% mengajarkan, itu tidak dalam doa, itu tidak mengajarkan tentang kebutuhan kita untuk kita minta, hanya 1%. Tetapi lebih daripada itu Tuhan mengajarkan tentang perintah hukumnya. So he taught the disciples asking, teach us how to pray. Ya, murid Kristus mengatakan, ajarkan kami berdoa. And the first principle he taught them was about heaven, bringing heaven to earth. Ya, prinsip pertama yang Kristus ajarkan kepada murid-muridnya yaitu membawa surga turun ke muka bumi ini. As it is in heaven, so let it be on the earth. Seperti di surga, itulah yang seperti terjadi. Laws, the law, we should pray the laws of God down, not our needs. Ya, kita harus berdoa lebih kepada Tuhan itu terjadi di dunia ini, bukan apa yang kita minta untuk kebutuhan kita, ya, apa yang kita mau. Because the world is ruled by laws. The world is ruled by laws. Karena dunia ini, bumi ini diatur oleh hukumnya Tuhan. That's why even the more we are praying, the more we are doing all this stuff, the devil is busy changing the laws of the land, and your prayer is not doing anything. Ya, kita berdoa tidak mengubah apa yang terjadi di sekitar kita di aturan dunia ini. Karena apa? Karena kita berdoa bukan berdasarkan hukumnya Tuhan. Kita minta hukum Tuhan yang terjadi, tetapi hanya kebutuhan kita, keinginan kita. Do you know how many laws that has been instituted within the past 2-3 years that has changed the course of history in our life? Ya, Anda tahu apa yang hukum dunia ini sudah dilakukan, diterapkan, and there's apa yang akan ada di dunia ini. There's nothing you can do about it. Because the devil knows he doesn't respect your prayer. He respects when you begin to implement the laws, the commandment of God. Iya, karena musuh-musuh iblis-iblis tahu bahwa dia tidak peduli dengan doa Anda, tapi dia peduli, dia bahwa mempengaruhi ketika Anda mengikuti, taati hukumnya Tuhan. One of the kingdom message Jesus told us is, bring the laws of heaven to the earth. Ya, pesan-pesan yang sangat penting yang Kristus ajarkan di dunia ini adalah hukum di surga itu diterapkan di dunia ini. So why our prayer is not being effective, because 98% is about our need, which 98% should be about the kingdom coming.
the government of heaven coming. Ya, kenapa doa kita tidak efektif? Karena kita berdoa hanya fokus kepada apa yang kita mau dan bukan berdoa atas supaya kerajaan surga turun hukumnya bumi ini terjadi di bumi ini. You cannot be above the nations of the earth except you start walking by laws, because the system is ruled by law. Ya, Anda tidak akan bisa mengatasi segala bangsa karena dunia ini diatur oleh hukum. So today I pray that the Holy Spirit, Jadi during this resurrection period, saya berdoa kiranya Roh Kudus dalam masa-masa merayakan kebangkitan Kristus ini give us an understanding berikan kita to pengertian change our prayers to not just personal prayers, but praying the will of God to come down on the earth. The laws must be changed. Kita kepada Tuhan dalam masa-masa ini bahwa Tuhan mengubah cara berdoa kita. Ya, kita lebih meminta kepada kehendak Tuhan terjadi seperti surga, seperti di bumi ini, dan hukum Tuhan membawa perubahan. So what is the faith bullet in this scripture? Simple. Jadi apa peluru iman kita buat minggu ini berdasarkan ayat firman Tuhan ini? The world is ruled by laws, not only prayers. Yaitu dunia ini diatur oleh hukum, tidak hanya doa saja. We pray more, but we don't apply the laws. Ya, kita banyak sekali berdoa, tetapi tanpa menerapkan hukumnya Tuhan. So I pray tonight, or whatever times when you are listening to us, that your understanding will change about taking over your nation. Saya berdoa hari ini kita diberikan pengertian dari Tuhan atas bahwa ketika kita ingin mengubah bangsa, itu kita harus mengubah cara kita. Put your needs aside. Taruh keinginan kita, kebutuhan pribadi kita, Pray sampingkan. For the kingdom, the laws of God's kingdom to be implemented on earth. Dan berdoalah lebih kepada hukumnya Tuhan itu diterapkan di bumi. When you are conscious of that, Jika engkau fokus pada itu, 98% of your prayer is conscious of that. 98% dari doa Anda fokus pada itu, then you will see every other thing adding up in your life. Anda bisa melihat segala sesuatu itu akan dilengkapi Tuhan. So may the Lord bless you this resurrection season Tuhan memberkati engkau di peringatan and kebangkitan give you Kristus, grace to understand the mystery of resurrection of Jesus Christ. memberikan engkau pengertian atas arti dari itu semua. God bless you. Tuhan memberkati I Anda. will see you next week Ketemu lagi minggu depan in Jesus' name. di dalam nama Yesus. Amen. Amin.